Ngayong agagid sa tanan, ginabi-abi namon ang presensya sa tanan nga nagbisita sa siyudad sang Victoria subong aga para sa isa ka matahog na sinutuyo na amo ang pagpalambo sang aton kagubatan, ang pagtanong sa mga importante nga mga kahoy. Gani may nasugata ko nga taga Isabela, may taga Escalante, may taga Sagay, ang atong mga army sa ngalan ni Mayor Javi Benitez kag ni Vice Mayor Jun B. Bantog. Welcome gid kamo kaayo diri sa gawahon sa Victorias. Kag salamat gid sa inyo bita simple pero may madako nga epekto para sa aton nga environmental preservation. So sa NNMP, madamo gid nga salamat sir sa inyong presensya subong. Kag proud gid ko nga nakatanong ko 20 gid ka seat game sa mga aga. Madamo gid nga salamat tayong aga sa inyo tanan. Thank you gid.